खुदाए रूह कुदस हमारे साथ बोलें और कलाम के वसीला से हमें बरकत दें, यस्सु के नाम में आमीन। मेरे साथ निकालिए मक्का शिफा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। मक्का शिफा 3 बाब 7वीं आयत। जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। 8वीं आयत, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और ब्रैकेट वाला अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। वजह क्या है? तुझ में थोड़ा सा जोर है। आमीन। जोर का नतीजा क्या निकल रहा है? तुझ में थोड़ा सा जोर है, और जोर का नतीजा क्या है? तू मेरे कलाम पर अमल करता है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, तूने यीशु का इनकार नहीं किया। आमीन। हम यीशु का इकरार करते रहें, यीशु का इनकार ना करें किसी भी हाल में, और यीशु के कलाम के मुआफिक चलते रहें, यीशु की मर्जी को पूरा करते रहें। जो हमारी इबादत है और हमारी खुशी यीशु की मर्जी पूरी करने में हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? जोर चाहिए। ये एक वाहिद कलीसिया फिलदिल्फिया, मैंने 7वीं आयत पढ़ी थी लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं पढ़ा। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो कद्दूस और बरहक है। आमीन। ये वाहिद कलीसिया है जिसमें से यीशु ने कोई कमज़ोरी नहीं निकाली। हाँ, कमज़ोर तो हम सब हैं। और बाकी 6 कलीसिया, 7 कलीसियाओं को ख़त लिखे गए, बाकी 6 कलीसिया में यीशु ने यही कहा है हर कलीसिया के तलक से, मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे एक शिकायत है। लेकिन इस कलीसिया के तलक से नहीं लिखा। वजह क्या है? इस कलीसिया के अंदर थोड़ा सा जोर है। यीशु ने कहा है कि अभी थोड़ा जोर है, और थोड़े जोर का नतीजा क्या है? कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया और तू मेरे कलाम पर अमल करता है। यहाँ से राज हम पकड़ते हैं, यहाँ से ये राज हासिल करते हैं। जिसके अंदर खुदा का जोर है, उसके अंदर से कलाम खुद ब खुद पूरा होना शुरू हो जाता है। आपने भी तजर्बा किया हो, जब हम मसीह के जोर में होते हैं, जब उसका जोर हम अपने अंदर महसूस करते हैं, सब्र हमारे अंदर से खुद ही निकलना शुरू हो जाता है, इत्मीनान हमारे अंदर खुद ही आना शुरू हो जाता है और अंदर से निकलता है। हमारे लहजे में मिठास आना शुरू हो जाती है। अगर किसी से हमें शिकायत हो तो हमारे अंदर से मुआफ़ी निकलती है, मोहब्बत खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है सारे ही हमारी बर्दाश्त में है। कोई कितना भी बुरा है और कितना भी बुरा हमारे साथ कर रहा है, तो हमारे अंदर से उसके लिए मुआफ़ी और बरकत निकलती है, और उसे हम खुला छोड़ देते हैं। जो कुछ तू कर सकता है कर ले, हमारा खुदा बड़ा है, हमारा बचाने वाला अजीम है, हमारा नजात देने वाला, हमारा छड़ाने वाला कादर मुतलिक खुदा है। यही जोर हमें अब भी चाहिए, यही जोर हर रोज़ चाहिए, और यही जोर हमें मखालफे मसीह के दौर में चाहिए। वो एक ऐसा वक्त आने वाला है जब कहा जाएगा कि यीशु मसीह का इनकार करो। मोहर लगवाने का मतलब है यीशु मसीह का इनकार करो। और पहले भी मैं कह चुका हूं, एक दफ़ा फिर कह देता हूं, इंसुलिन लगवाना, कोरोना की वैक्सीनेशन करवाना, ये मोहर नहीं है।
اور یہ ہم کروا سکتے ہیں اور کروانا بھی پڑے گی، لیکن یہ مہر نہیں ہے۔ یہ مہر کے لیے سکھایا جا رہا ہے، ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ لازم ہو گئی ہے کہ یہ ہر کسی نے اس کو لگوانا ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بلکہ خبریں، ہیڈ لائن خبریں میں ابو کو سنوا رہا تھا، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ مری میں سیاحوں کو گھسنے نہیں دیا جا رہا، کن سیاحوں کو؟ جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ویکسین لگوانا ہر کسی کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح سکھایا جا رہا ہے مہر کے تعلق سے کہ مہر لگوانا سب کے لیے لازمی ہوگا، ورنہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے، ہم خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے۔ اور کرسچنوں کے لیے مہر لگوانے کا مطلب ہے یسوع مسیح کا انکار کرنا اور شیطان کا اقرار کرنا۔ باقیوں کے لیے یہ آزمائش نہیں ہے، باقی لگوا لیں گے۔ باقیوں کو کیونکہ روکا ہی نہیں گیا، نہ ہمارے مسلم بھائیوں کو روکا گیا ہے مہر لگوانے سے، ان کی کتاب میں نہیں لکھا کہ مہر نہیں لگوانی، نہ ہندوؤں کی کتاب میں لکھا، نہ سکھوں کی کتاب میں لکھا، اور نہ ہی پرانے عہد نامے میں لکھا جو یہودیوں کے پاس خدا کا کلام پہنچا ہے، وہ پرانا عہد نامہ ہے، اس میں بھی مہر لگوانے سے نہیں روکا۔ اور جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کو تو بالکل نہیں کوئی ڈر ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب نے لگوا لینی ہے۔ روکا کس کو گیا ہے؟ کلیسیا کو۔ تو کلیسیا کیا اس وقت موجود ہوگی کہ آسمان پہ ٹھائی جائے گی؟ کلیسیا مہر لگوانے کے دور میں موجود ہوگی۔ پہلے یہی تعلیم چلتی آ رہی تھی اور میں بھی اسی تعلیم کو قبول کرتا تھا، اور آپ سب سے بھی میں یہی تعلیم شیئر کرتا رہا، کیونکہ ہمارے جو بڑے بزرگ پادری ہیں اور بائبل کے عالم ہیں، انہوں نے یہی سکھایا کلیسیا کو کہ مخالف مسیح کے دور سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ بھائی اگر کلیسیا اٹھائی جائے گی مخالف مسیح کا دور شروع ہونے سے پہلے، مہریں لگنے سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، تو کلیسیا ہی کو تو مہر لگوانے سے روکا گیا ہے، پھر تو پیچھے تو سارے لگوا لیں گے، پھر تو مہر کی آزمائش رہے گی نہیں۔ اس لیے کہ مہر کی آزمائش کلیسیا سہے، مہر کی آزمائش کا سامنا کرے اور غالب آئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، پھر بتا دیتا ہوں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ کلیسیا مخالف مسیح کے دور کا سامنا کرے گی اور مہر کی آزمائش کا سامنا کرے گی۔ میں پھر وہ حوالے پڑھ دیتا ہوں اور آپ بھی ان حوالوں کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ حوالے ہمیں تقویت دیں گے اور یہ حوالے ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور ہمیں زور بھی بخشیں گے اور ہمیں تیار ہونے کا فضل بھی بخشیں گے کہ ہم ریڈی رہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ 13 باب، چلیں پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے اور ہمیں ایک ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے اور یاد ہونی چاہیے، یہ باتیں ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، انگلیوں پہ ہونی چاہیے۔ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہے نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اس کو دے دیا۔ جو اژدہا شیطان ہے، اس نے اس حیوان کو، مخالف مسیح کو، اپنا اختیار بھی دے دیا اور اپنا تخت بھی دے دیا، اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ ساری دنیا کے تعلق سے تو لکھا ہے کہ وہ ساری دنیا اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لے گی۔ کلیسیا کو نکال کے ساری دنیا کے تعلق سے یہ صاف لکھ دیا گیا ہے کہ ساری دنیا اس حیوان کو قبول کر لے گی اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لے گی، کیونکہ وہ
उसको जख्म कारी लगेगा और वो मरेगा और मर के फिर जिंदा होगा। और ये बात देख के, ये उसका मौजज़ा देख के, ये उसकी कुदरत देख के सारी दुनिया उसके पीछे हो लेगी। और ये 7 सर और 10 सींगों वाला है, 7 सर और 10 सिंह। 10 सिंह भी बताया गया है, आगे 10 बादशाह है और ये 7 सर भी बादशाह ही हैं। और 7 में से एक जो होगा, ये मुखालफे मसीह एक हेड होगा और उसके साथ 7 लोग और होंगे जो मुखालफे मसीह ही होंगे। एक उनमें हेड होगा और बाकी 6 उसके साथ बिल्कुल उसी इख्तियार में काम करेंगे जिसमें मुखालफे मसीह है, वो मुखालफे मसीह ही होंगे। और उनमें से एक सर पर जख्म कारी लगेगा, यानी कि 7 में से एक जो बादशाह होगा, मुखालफे मसीह बादशाह, उसको जख्म कारी लगेगा, यानी वो मरेगा और फिर जिंदा हो जाएगा। और इस काम को देख के सारी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की। अजदहा यानी पुराना सांप, अबलीस, उसने अपना इख्तियार किसको दे दिया? उस हैवान को, जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया, मुखालफे मसीह को। तो इस वजह से शैतान की उस अजदहा की परस्तिश की गई। क्यों परस्तिश की गई? कि अजदहा ने उसको अपना इख्तियार दिया, अपनी कुदरत दी, जिसकी वजह से उसका जख्म कारी अच्छा हो गया अबलीस की कुदरत से। और लोग अबलीस की परस्तिश करेंगे, देखो अबलीस ने इसको कुदरत दी और ये मर के जिंदा हो गया। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानंद कौन है और कौन इससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसको एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। आमीन। 42 महीने तक उसको काम करने का इख्तियार। 42 महीने कितने बनते हैं? 3.5 साल। लेकिन टोटल ये काम करेगा 7 साल। और 7 साल काम करेगा तो 3.5 साल क्यों कहा गया है? ये बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसे ही हो सकता है और ऐसे ही होगा। जैसे अभी ऐलान किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन सब लोग लगवाएंगे और लोग लगवा रहे हैं और कुछ मेरे जैसे नहीं लगवा रहे, और अंदर से नीयत यही है कि ना ही लगवानी पड़े। लेकिन ये लगवानी कब पड़ेगी? जब ऑर्डर हो जाएंगे कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट चेक करवाओ, तो फिर तुम किसी मार्केट में जाके, शॉपिंग मॉल में जाके खरीदो फरोख्त कर सकते हो। ये शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पे, बाहर गेट पे ही वो क्या करेंगे? आपका वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे और आपको अंदर जाने देंगे। हॉस्पिटल के मेन गेट पर आपका कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड चेक होगा। शहर के दाखिली रास्तों पर, दाखिल होने वाले रास्तों पर आपका वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर और बसों के अड्डे पर आपका कार्ड चेक होगा। तो फिर तो पादरी अनवर ज़िया को भी और मेरे जैसे जो जिनकी नीयत है ना लगवानी पड़े, उनको भी लगवाना पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है और कहा जा रहा है कि सारी दुनिया की वैक्सीनेशन लगने के लिए, सारी दुनिया को वैक्सीनेट करने के लिए तकरीबन 3 साल, 3.5 साल लग जाएंगे। तो इससे यही बात सामने आती है कि जब मोहर लगवाने का ऑर्डर हो जाएगा तो मोहर लगना शुरू हो जाएगी। शुरू में तो वो सबको मोहर इकट्ठी नहीं लगा सकेंगे, जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन सबको इकट्ठी नहीं लगा पा रहे क्योंकि आबादी बहुत है, पाकिस्तान और इंडिया की बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो चेक नहीं होगा कि किसने लगवाई है कि किसने नहीं लगवाई। पहले तो कलीसिया नहीं लगवाएगी कि कुछ लोग, और उस मोहर के फायदे इतने होंगे कि कलीसिया के भी कुछ लोग और पादरी लगवा लेंगे और पादरी खुद कहेंगे कि लगवाओ, कुछ नहीं होता, इसके देखो बड़े फायदे हैं। बिजनेस उस मोहर से होगा,
खरीदो फरोख्त उस मोहर से होगी। और सबसे अजीब काम यह होगा कि सारे पैसे आपकी नौकरी के, आपके कारोबार के उस मोहर के अंदर होंगे। वो मोहर आपका चलता फिरता बैंक होगा। आपने नौकरी की है, महीने बाद उस मोहर के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। आप देखेंगे कि मोहर के अंदर मेरी इतनी सैलरी, मोहर अंदर होगी, लेकिन आपको एक सेंसर मिल जाएगा या आपके मोबाइल पे वो सारा आपका डाटा आ जाएगा स्क्रीन पे। अच्छा, मेरे मोहर में मेरी सैलरी आ गई है। अच्छा, फलां जगह मैंने माल बेचा है, वहां से पैसे मेरी मोहर के अंदर आ गए। आप मोबाइल से चेक कर लेंगे अपना अकाउंट, तो पैसा खत्म हो जाएगा, नोट खत्म हो जाएंगे। आपने कोई चीज खरीदनी है, आपका बैंक आपके साथ होगा, मोहर के अंदर आपका बैंक होगा। आपने मैंगो खरीदे हैं, मैंगो वालों के पास भी मीटर होगा, वरना वो मैंगो नहीं बेच सकेंगे। हो सकता है ये रेडियां खत्म हो जाएं, छोटी दुकानें खत्म हो जाएं। अगर ये दुकानें होंगी भी तो इनके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, वो आला होगा, जिसके जरिए से ये हमारे बैंक में से पैसे निकाल के अपने उस अकाउंट में डाल सकें, क्योंकि रेडी वाले को नोट नहीं दे सकेंगे, नोट खत्म हो जाएंगे। तो 3.5 साल होंगे जिसमें सबको क्या लगवानी पड़ेगी, वो मोहर लगवानी पड़ेगी। और उस वक्त आप भी नहीं लगवाएंगे, मैं भी नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि हमें पता है नहीं लगवानी। वो 3 साल 3.5 साल हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन लगवाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, जब पैसा ही खत्म हो जाएगा। उनका ट्रिक क्या है, नोट ही खत्म हो जाएंगे, कुछ खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, तो मोहर का इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लगवाएंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजरता जाएगा, जैसे कोरोना वैक्सीन का वक्त गुजरता जा रहा है, हालात तंग करते जा रहे हैं कि भाई आप मरी नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपने कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, कोरोना का कार्ड आपके पास नहीं है, वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास नहीं है। तो जब हम पर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो अब हमें कोरोना की वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे पूरी दुनिया को लगती जाएगी, गिने चुने लोग रह जाएंगे तो उन पर भी फिर सख्ती हो गई, कार्ड चेक किए जाएंगे और ऐसी पाबंदियां लगा दी जाएंगी खाने पीने की। हो सकता है हमारे बिल ही ना कोई जमा करे। हाँ, अब इरम ने इंफॉर्मेशन दी है कि जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई कोरोना की, उनकी सिम बंद कर दी जाए। तो ऐसी पाबंदियां लगवाएंगे तो फिर पादरी अनवर ज़िया भी लगवाएगा वैक्सीन और बाकी भी लगवाएंगे, क्योंकि हमारी जो डेली ज़रूरियात है उस पर पाबंदी लगाएंगे तो उन्होंने यही हथियार बनाना है। तो हम फिर अब वैक्सीन तो लगवा लेंगे, लेकिन ये मोहर नहीं है, ये लगवा लें आप। जितना टाइम निकल सकता है वो हमने निकालना है। लेकिन इसके बाद जैसे ही 3.5 साल ये हो जाएंगे वैक्सीनेशन के, सब सीख जाएंगे, तो हो सकता है साथ ही मोहर का काम शुरू हो जाए। साथ ना शुरू हो, 6 महीने बाद शुरू हो जाए, साल बाद शुरू हो जाए, ये शुरू होना ही है। और वो भी इसी तरह लगाएंगे और 3.5 साल उसको तकरीबन लग जाएंगे। वो ही 3.5 साल मुखालफे मसीह के नरमी के होंगे। और जैसे 3.5 साल का आखिर होगा, फर्ज करें 2.5-3 साल बाद, पाबंदियां सख्त हो जाएंगी, वो मोहरें चेक करना शुरू कर देंगे और पाबंदियां बढ़ाना शुरू कर देंगे। और फिर कहेंगे कि जो मोहर नहीं लगवाता उसको कैद कर दो। शुरू में थोड़ी सख्तियां होंगी, जुर्माने होंगे, फिर जो कैद भी होने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर लोग बाज नहीं आएंगे, फिर वो क्या करवाएगा, उनको कत्ल करवाएंगे। लास्ट हरबा क्या है, कत्ल करवाने का। तो फिर क्या हो जाएगा, 3.5 साल पूरे हो जाएंगे और अगले 3.5 साल फिर वो सारी दुनिया से अपनी वर्शिप कराएगा। पहले 3.5 साल में क्या होगी, मोहर पूरी की जाएगी। और 3.5 साल नरमी वाले, या होंगे तो नहीं नरमी वाले वो इतने, लेकिन उसमें वो कत्ल नहीं करवाएगा, उसमें कोई वो बड़ी बड़ी सजाएं नहीं देगा। उसमें सिर्फ ये जोर दिया जाए, पाबंदियां लगाई जाएंगी कि मोहर लगवाओ तो ये सहूलत, क्योंकि अब मोहर से ही सब कुछ होगा। पैसा ख़त्म, नोट ख़त्म। पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसे कोरोना की दी गई। फिर बताया गया कि कोरोना पे गालिब आने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। पहले वो ऐसी सारे हालात पैदा करेंगे कि नोट रखने के क्या क्या नुकसानात हैं।
नोट से बीमारियां एक दूसरे में मुंतकिल होती हैं। एक हाथ से नोट दूसरे हाथ में जाता है। बीमार आदमी से नोट सेहतमंद आदमी के हाथ में जाता है तो बीमारियां बीमार हाथ से नोट पे चली जाती हैं और नोट पे बैठकर सेहतमंद आदमी तक पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से बीमारियां फैल रही हैं। नोट खतरनाक है, इसलिए नोट को रखना नुकसानदेह है। और ये सोच फैलाई हुई है, नोटों की सोच फैलाई हुई है, और वो ऐसी सोच को फैलाएंगे कि अक्ल के लिहाज से, इंसानी अक्ल के लिहाज से वो सच भी होगी, समझ में भी आएगी। हाँ भाई ठीक बात कर रहे हैं। बीमार आदमी के हाथ में नोट चला जाए तो वो कोई चीज खरीदे तो नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा अगले दुकानदार को, वो आगे शिफ्ट करेगा और एक नोट उस बीमारी को कितने लोगों तक पहुंचाएगा। और हमें पाकिस्तानी लोगों को आदत भी है, मुझे भी आदत है, जब हम नोट काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे जुबान पे उंगली लगाते हैं। हाँ, वो कंसेप्ट दे रहे हैं और वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वो बात वही कहेंगे जो आपकी अकल में समझ आती है और आप कहेंगे हाँ वाकई। वो ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे, वो वाली पाबंदियां लगाएंगे जो आपको समझ आती हैं। आप वाकई ही कहेंगे कि हाँ भाई ये सच कहते हैं। मोहर लगवाना अच्छी बात है, नोट को खत्म कर। अवाम खुद कहेगी नोट को खत्म करो जी, ये बीमारी का जरिया है। ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नोट खत्म कर रहे हैं। अब मोहर आ जाएगी तो पैसा उसी में होगा, उसी में से पैसा कट जाएगा, उसी में पैसा आ जाएगा। हमारा बैंक भी हमारे साथ होगा। अब बैंक जाने की भी जरूरत कोई नहीं है, बैंक खत्म हो जाएंगे, बैंकों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की पाबंदियां, नोट खत्म होंगे, इस तरह की और वो एक्टिविटी करेंगे, इस तरह के और काम करेंगे कि मोहर लगवाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत अहम हो जाएगा। और वो आपको इस तरह समझा देंगे कि दुनिया के लोग कहेंगे कि भाई मोहर लगवाना फायदे में है, मोहर नहीं लगवाएंगे तो हमारी जिंदगी खतरे में है। तो उस वक्त कलीसिया के लोग क्या कहेंगे, मोहर, सिर्फ कलीसिया के लोग कहेंगे कि मोहर नहीं लगवानी, क्योंकि बाकियों को तो रोका ही नहीं गया। यहूदियों को भी जो पुराना नामा पढ़ते हैं नहीं रोका गया। सारी दुनिया उस अबलीस के पीछे होगी, लिखा है। उस अबलीस के पीछे कौन नहीं होगा, सच्ची कलीसिया, जो और जिस कलीसिया को बाखबर किया जा रहा है, जिस कलीसिया को सिखाया जा रहा है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं और जो बुनियादी कलीसिया उनको कह ले, जो शुरू से हैं या जो काफी सदियों से हैं, उनमें बहुत कम ये तालीम दी जा रही है। उनके सरबराह पादरी बहुत कम लोगों को, कलीसिया को इस बारे में तैयार कर रहे हैं। और जो अभी तैयार नहीं कर रहे, उन्हें समझा नहीं रहे, तो उस वक्त वो क्या करेंगे, खुद भी मोहर आसानी से लगवा लेंगे और कलीसिया को भी इजाजत दे देंगे। क्योंकि जैसे अब कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत लाजमी हो गया है, उस वक्त मोहर लगवाना बहुत लाजमी हो जाएगा। मोहर लगवाना बहुत लाजमी हो जाएगा। दुनिया कहेगी बहुत फायदे हैं, और जो कमजोर कलीसियाएं हैं, जिनके सरबराहों ने, जिनके लीडरों ने अपनी कलीसिया को सिखाया नहीं, तैयार नहीं किया, तो वो खुद कहेंगे देखो इतने फायदे हैं, इसके बगैर तो अब गुजारा नहीं है, तो लगवा लो। और वो क्या कहेंगे, धोखा क्या वो खाएंगे और धोखा देंगे। ये वो मोहर नहीं है। और वो मोहर, उसका निशान क्या है, वो मोहर या दाहिने हाथ पे लगाई जाएगी या माथे पर, उसका ये निशान है। और ये वैक्सीन आपके हाथ में नहीं लगाई जा रही, ना आपके माथे में लगाई जाए। ये भी एक निशान है कि ये वैक्सीनेशन जो है मोहर नहीं है। और हालात शुरू में नरम होंगे और जैसे 3.5 साल गुजरते जाएंगे क्या होगा, हालात टाइट हो जाएंगे। शुरू में तो हो सकता है हम खाना अरेंज कर लें, लेकिन एक वक्त आएगा कि खाना खुना जो जमा किया होगा या कोई इधर उधर के हमारे सोर्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नोट ख़त्म हो जाएगा। तो अब तनख्वाह किस में आनी है, हमारे हाथ के अकाउंट में, उस मोहर के अंदर। जो गवर्नमेंट मुलाजम हैं और प्राइवेट में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। क्या पाबंदी लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं होगी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। एक वापडा के मुलाजम ने मुझे जून में बताया
کہ بھائی ہمیں کہا گیا تمہیں جولائی کی سیلری نہیں ملنی اگر تم نے کرونا ویکسینیشن نہ لگوائی، تو ایسے ہی ہوگا۔ یہ تیاری ہے تاکہ سب لوگ لازمی بھی سمجھے اور آرام سے لگائیں، لیکن کلیسیا نہیں لگائے۔ اگر کلیسیا میں زور کم ہوا تو پھر کلام پر عمل نہیں کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کمزوری کے سبب سے کیا کر دے، یسوع کا انکار۔ ابھی ہم اندازہ کر لیں کہ اگر ابھی ہمارے پاس پیسہ نہ ہوگا تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں ہے تو ابھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، پیسہ نہیں ہے جیب میں تو تم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ تو اس وقت بھی تو یہی ہونا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مہر نہیں لگوائی تو پیسہ نہیں ہے، مہر کے اندر ہی پیسہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ نوکری نہیں کر سکتے، کچھ بزنس نہیں کر سکتے، کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ فروخت نہیں کر سکتے۔ یہی مکاشفہ 13واں باب کے آخر میں بتایا ہے۔ چلیں پڑھیں آگے 7ویں آیت۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ بھائی وہ کون سے مقدسوں سے لڑے گا؟ ہم جانتے ہیں یہاں کلیسیا کے لوگ مقدس ہیں جو بائبل میں لکھا ہے، تو یہاں اگر کوئی مقدس ہے تو یہودی جو واقعی خدا کے تابع ہیں اور خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کے اختیار کے نیچے رہتے ہیں، خدا کا خوف ہے جن کے اندر، وہ مقدس ہیں۔ لیکن یہودیوں کو تو، یہودی جو مقدس ہیں ان کو تو مہر لگوانے سے روکا ہی نہیں گیا، وہ تو پہلے 3.5 سال میں اسے قبول کر لیں گے۔ ہاں وہ یہودی اس وقت اس کا انکار کریں گے جب وہ کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی مسیحا ہوں، میں ہی خدا کا بیٹا ہوں، میری پرستش کرو۔ اس وقت وہ مقدس اس کی مخالفت کریں گے جو یہودی ہیں۔ اس سے پہلے مہر کی مخالفت کون سے مقدس کریں گے؟ جو کلیسیا کے، تو کلیسیا کے مقدس اسے قبول نہیں کریں گے پہلے 3.5 سال میں۔ تو جب اسے قبول نہیں کریں گے تو وہ مقدسوں سے کیا کرے گا؟ لڑے گا اور ان پر غالب آئے گا، کیونکہ اسے اختیار دیا گیا، اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ جو مقدس ہیں انہی کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا، اور جن کا کتاب حیات میں نام نہیں لکھا گیا، مسیحیوں کے علاوہ اور یہودیوں کے بہت ہی کم مقدس، کیونکہ یہودیوں کے پاس شریعت ہے اور لکھا ہے کہ جو ساری شریعت پر عمل کرے گا وہ نجات ہے۔ ان میں اس لیے بہت ہی کم لوگ ہوں گے، کیونکہ موسیٰ نے کیا کہا؟ اگر تو نے ہمارے ساتھ نہیں جانا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے کاٹ ڈال۔ اس کا مطلب ہے پرانے عہد کے لوگوں کا نام بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کا۔ یسوع مسیح میں تو جو یسوع پر ایمان لائے اور مسیح کے پیچھے ہو لے اس کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن یہودیوں میں ایسا نہیں ہے۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ اس وقت مقدس لوگ، کلیسیا کے لوگ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے اور ایمان پر کھڑے ہوں گے، اور وہ موقع، وہ وقت ہوگا جب انہیں صبر کرنا پڑے گا اور خدا پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ وہ صبر کریں گے اور ایمان پر کھڑے ہوں گے تو خدا ان کو کھانا مہیا کرے گا اور ان کی ضروریات پوری کرے گا۔ ہاں، جس کے لیے اس وقت قید مقرر کی گئی ہے خدا کی طرف سے، یہ ہے اس کے لیے مقرر ہے، کیونکہ ہم نے پیدا ہو کے ہم سے خدا نے کیا کام لینے ہیں، خدا نے ہم سے کیا کیا کام لینے ہیں، یہ پہلے سے ہی خدا نے ہماری کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جب سے ہمیں خدا نے چنا ہے، کب سے چنا ہے؟ ازل سے۔ لکھا ہے میں نے بنائے عالم سے پیشتر، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بننے سے پہلے اس نے ہمیں مسیح یسوع میں چن لیا ہے،
تو جب چنا ہے تو اسی وقت ہماری ٹوٹل کتاب ہر ایک کی لکھی گئی تھی کہ یہ اس وقت اس سال اس سن میں پیدا ہوگا اور پیدائش ہی سے اس پر کیا کیا واقعات گزریں گے، بچپن میں کیا کیا واقعات گزریں گے، یہ کیا کیا کرے گا، جوانی میں یہ کیا کیا کرے گا، ابلیس اس کے ساتھ کیا کیا کرے گا، انسان اس کے ساتھ کیا کیا کریں گے، یہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا، یہ ابلیس کے ساتھ کیا کرے گا، یہ خدا کا خوف کیسے مانے گا، یہ خدا کی عبادت کیسے کرے گا اور مسیح کا اقرار کیسے کرے گا، اور پھر یہ اس کے ساتھ حادثات کتنے گزریں گے یا بالکل نہیں گزریں گے، اور یہ کب کب بیمار ہوگا، اور اس کے لیے میں نے قید رکھی ہے تو یہ قید ہوگا، اور یہ تلوار سے قتل ہوگا، یا یہ آخر تک کوئی نہ اسے انسان مارے گا نہ ابلیس مارے گا، یہ اپنی طبعی موت مرے گا، یا یہ مرے گا ہی نہیں، یسوع آسمان سے آئے گا اور یہ ہوا میں اڑ جائے گا اور یسوع کا استقبال کرے گا۔ ہر ایک کی کتاب لکھ دی گئی ہے اور اوپر اس کتاب کے ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہا جس کو قید ہونے والی ہے، یعنی کہ جس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو قید ہوگی، اس کو قید ہوگی، اس کو پکڑ کے وہ مہر نہیں لگوائے گا، پکڑ کے قید کر دے گا۔ اور جس کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ میرے نام کی خاطر شہید ہو، میرے نام کی خاطر سنسار ہو، اس کو شیروں کے آگے ڈالا جائے، اس کو کھولتے ٹیل میں ڈالا جائے، تو خدا اس کو اس کے لیے تیار بھی کرے گا اور اپنا فضل بھی دے گا، جیسے دانیل کو دیا، جیسے صدرک میثک عبدنچو کو دیا، جیسے وہ نبی جو آرے سے کاٹے گئے ان کو دیا۔ لیکن ہم میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ آخر تک کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، کیونکہ خدا کا کلام اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہاری کتاب میں ہی نہیں خدا نے لکھا، تمہارے لیے خدا نے مقرر ہی نہیں کیا کہ تمہارے بال کو بھی کوئی ہاتھ لگائے، تو اس کے بال کو ہاتھ نہیں لگایا جائے، وہ آخر تک زندہ رہے گا اور آسمان پہ اٹھایا جائے گا۔ اور لکھا ہے جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ کچھ لوگ جوش میں آ جائیں گے، مقدس لوگ بھی جوش میں آ جائیں گے اور تلوار کا چلانے کا مطلب ہے جسمانی جنگ شروع کر دیں گے، خون اور گوشت کی لڑائی شروع کر دیں گے، اور جو خون اور گوشت کی لڑائی شروع کرے گا، جسم کی لڑائی شروع کرے گا مخالف مسیح اور اس کی فوجوں کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو اس کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ ہمارے یسوع نے نہیں کہا کہ تم خون اور گوشت سے کیا کرو، لڑائی کرو۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ جو پھر تلوار سے قتل کرے گا، کیونکہ خدا نے تو نہیں کہا، تو وہ پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا، مخالف مسیح کے لوگ اس کو تلوار ہی سے قتل کر دیں گے۔ وہ ان کا ایک بندہ قتل کرے گا تو پیچھے اس کا لشکر آ کے، گروپ آ کے اس کے قتل کر دے گا۔ مقدس لوگ کیا کریں گے؟ صبر اور ایمان۔ ہم اسی حوالے کو یاد کرتے ہیں جو مکاشفہ 3 باب میں پڑھا، فلدلفیا کی کلیسیا میں، تجھ میں تھوڑا سا زور ہے کہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا اور تو نے میرا انکار نہیں کیا۔ جنگلی جانوروں میں جو میل ہوتے ہیں، جیسے شیر میں جو نر ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، اور ریچھ اور چیتے میں جو میل ہوتے ہیں، یہ اپنی طاقت بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہوتے ہیں گروپ، اور گروپوں میں کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، اور میل جو ہے وہ اس لیے طاقت جمع کرتے ہیں کہ وہ دوسرے گروپوں کے ساتھ لڑائی کر سکیں اور اپنے گروپ پر بھی ان کا کیا رہے؟ دبدبا رہے، تو وہ اپنا کافی سارا وقت کھانے پینے میں گزارتے ہیں تاکہ جب لڑنا پڑے تو پھر اس وقت ہمارے اندر طاقت ہو۔ تو ابھی کیا وقت ہے ہمارے لیے؟ طاقت لینے کا۔ آمین۔ ہمارے اندر طاقت ہوگی تو اس وقت ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں، ہم صبر بھی کریں گے اور ایمان پر کھڑے بھی ہوں گے۔ اب میں اگلا حصہ پڑھ کے بس اس کو تقریباً 7-8 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا چلے گا اور بیچ بیچ میں ہم چلاتے بھی ہیں تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو سکیں اور سچائی سے واقف ہو سکیں۔ اور 11ویں آیت، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے براکے سے 2 سینگ اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ یہ ایک اور حیوان تھا۔ یہ حیوان جب دوسرا حیوان ظاہر ہوگا تو یہ
یہ اعلان کرے گا کہ تم ساری دنیا نے مخالف مسیح کی. وہ اپنے آپ کو خود مخالف مسیح نہیں کہے, کوئی اس کو مخالف مسیح نہیں کہے گا. کون کہے گا اس کو مخالف مسیح؟ صرف کلیسیا گئے. پوری دنیا میں آپ کہیں کسی کے منہ سے مخالف مسیح کا لفظ نہیں سنیں گے, نہ ہی کہیں لکھا ہوگا, نہ ہی نیوز پیپر پہ آئے گا, نہ ہی چینل پہ کہ یہ مخالف مسیح ہے یا یہ جھوٹا نبی ہے. کون اس کو کہیں گے؟ صرف کلیسیا کے لوگ, اور وہ بھی آپس میں کھلے عام نہیں کہیں گے. اور جس کسی کو خدا فضل دے گا, قوت دے گا, وہ کھلے عام بھی کہے گا, اور ہو سکتا پھر اسے سزا بھی وہ دیں. تو یہ دوسرا حیوان ہے جس کے برا سے کے دو سینگ ہے. یہ شکل انسان کی ہوگی لیکن اندر اس کے اسپرٹ ایسی ہوگی. ابلیس اس کے اندر اپنا روح ایسا ڈالے گا. برا کے سے وہ ایسے جیسے وہ یسوع کا روپ دار کے آئے گا, لیکن بولتا کیسے ہے؟ اس کا لہجہ اژدہا کی طرح ہو. وہ بڑے سخت لہجے سے بولے گا اور شکل و صورت بریک جیسی بنائے گا, یسوع جیسی. ابلیس نے سارا اختیار کس کو دیا؟ پہلے حیوان کو, مخالف مسیح کو. اور یہ جھوٹا نبی کیا کرتا ہے؟ اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا ہے. یعنی حیوان آگے اس جھوٹے نبی کو اختیار دیتا ہے اور یہ اس کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا ہے. یعنی کہ یہ مخالف مسیح کے اختیار کو استعمال کرتا ہے. وہ اسے اختیار دے گا, اسے عہدہ دے گا اور ایک پوزیشن دے گا کہ تو نے یہ کرنا ہے. اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. یعنی کہ یہ جھوٹا نبی جو دوسرا حیوان ہے, یہ کام شروع کرے گا کیا؟ کہ پہلے حیوان کی پرستش کروانا شروع کرے گا, پرستش کے آرڈر جاری کرے گا کہ یہی خدا ہے. پہلے حیوان کا وہ تعارف کرائے گا کہ یہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے, پوری دنیا میں دیکھو اس نے امن کرا دیا, ایسی مہر لگوائی ہے کہ ساری دنیا کو سکون ہو گیا. جیسے آپ کے کریڈٹ کارڈ میں موبائل میں ایڈوانس آ جاتا ہے, آپ کے اس مہر میں پیسے نہیں ہوں گے تو ایڈوانس آ جائے گا, اور جتنا مرضی آپ جتنی آپ کی ضرورت ہوگی, اور اس کی واپسی اتنی سادہ کر دے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ ایک ایک پائی کر کے اس کو قسطوں میں ادا کر دیں. اتنی وہ سہولت دے دے گا. تو اس لیے کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. جس نے مہر لگوائی ہے اس کے لیے ضرورت پوری کرنا, اس کو کوئی کاروبار نہیں کر پا رہا تو اس کو ایڈوانس مل جائے گا, اس کو قرضہ مل جائے گا جو انتہائی آسان قسطوں میں آپ نے واپس کرنا ہوگا. اگر وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کی انشورنس ہوگی, انشورنس کمپنیاں اس کے پیسے واپس کریں گی. وہ ایسے ایسے اصول لے آئے گا کہ مہر کے وجہ سے سب کو بڑا اطمینان ہو جائے گا, سہولتیں ہی سہولتیں, اور اس مہر کے سبب سے ساری دنیا میں امن ہو جائے گا. تو وہ کہے گا دیکھو جس نے آرام, اتنا آرام کر دیا پوری دنیا میں, پوری دنیا کے لوگ کتنے, جیسے یہ اب گھر بنانے کے لیے قرضہ مل رہا ہے, گھر بنانے کے لیے بڑا ہی آسان قسطوں پہ قرضہ مل جائے گا. کسی نے کاروبار کرنا, بڑی آسان قسطوں پہ قرضہ مل جائے گا. کسی نے کوئی ضرورت پوری کرنی ہے, کوئی بڑی آسان شرطوں پہ آپ کو قرضہ ملے, اور قرضے کی واپسی کے لیے کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا, اور وہ خود ہی آپ کے لیے سورس پیدا کریں گے کہ آپ نے قرضہ واپس کرنا اس طرح سے کر لو. تو وہ کہے گا دیکھو یہی خدا ہے, یہی خدا کا بیٹا ہے, اژدہا خدا ہے اور پہلا حیوان خدا کا بیٹا ہے, اور روح القدس کا کام کون کر رہا ہے؟ جھوٹا نبی. اور یہی تثلیث ہے, یہی تین ایک میں ہے اور ایک تین میں ہے, اور وہ بنا کے بھی دکھا دے گا. اژدہا نے کس کو اختیار دیا؟ پہلے حیوان کو, اور پہلے حیوان نے کس کو اختیار دیا؟ دوسرے حیوان کو. اختیار اور قدرت ایک ہی کام کر رہی. تو وہ کیا کرائے گا؟ وہ کہے گا یہی خدا ہے, یہی تینوں ایک میں ہیں, اژدہا پہلا حیوان دوسرا حیوان. وہ حیوان نہیں کہیں گے, وہ کوئی اچھے نام رکھیں گے, اور ان ناموں کا مطلب خدا ہی ہوگا. وہ تو ہم کہیں گے یہ تو جی بائبل میں یہ پہلا حیوان ہے, یہ دوسرا حیوان ہے, اور یہ اژدہا ہے, پرانا سانپ ابلیس. اور وہ جھوٹا نبی کیا کرے گا؟ وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا, یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا, اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے
दिखाने का उसको इख्तियार दिया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के सब रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया और उसका बुत बनाओ, और उसे इस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का यही मौका है। हिकमत का किन लोगों के लिए मौका है? पूरी दुनिया के लिए नहीं। हिकमत का मौका किन के लिए? कलीसिया के लिए, कि जो समझ रखता है। समझ कौन रखता है? कि मोहर नहीं लगवानी, हैवान की परस्तिश नहीं करनी, कलीसिया। हिकमत का यही मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन लेंगे। कौन उस हैवान का अदद गिनेगा? कौन मोहर को पहचानेगा? कलीसिया, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मोहर के पीछे अदद क्या होगा? 666। हो सकता है मोबाइल पर स्क्रीन पर देखें तो उस पर 666 आए। यह झूठा नबी क्या करेगा? अबलीस से पहले हैवान से इख्तियार पाकर बड़े मौजज़े दिखाएगा और मौजज़ों से लोग यकीन करना शुरू कर देंगे, गुमराह होना शुरू होंगे कि यही जो शैतान है यही खुदा है, यही मखालफे मसीह खुदा है। और वो उसका एक बुत बनाएगा और बुत में क्या फूंकेगा? रूह फूंकेगा, और वो बुत बोलेगा और कहेगा देखो जो हैवान मरा था वो क्या हो गया? जिंदा हो गया है। और वो बोलता हुआ बुत, वो बोलता हुआ बुत, लोग कहते हैं ये जी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गया है, बोलते हुए कंप्यूटर होंगे। नहीं, वो बोलते हुए वो रोबोट नहीं होंगे। रोबोट तो उसके लोग, एक मशीन होगी। वो बुत होगा एक जगह ही, लेकिन वो बोलेगा इंसानों की तरह, और वो मशीन नहीं होगी। शैतान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये काम कर सके तो वो करेगा। और वो फिर लिखा है 15वीं आयत में, जो वो बुत की परस्तिश करवाएगा, जो बुत की परस्तिश ना करे उनको कत्ल करवाएगा। और बुत की परस्तिश करने के लिए मोहर लगवाना जरूरी होगा। मैं एक और हवाला पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी से, मकाशवा 14 बाब 9वीं आयत से। मकाशवा 14 बाब 9वीं आयत। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, ये फरिश्ता पैगाम दे रहा है कि जो उस बुत की परस्तिश करे या अपने हाथ या माथे पर उसकी छाप ले ले, उसके साथ क्या होगा? वो खुदा के कहर की उस खालस मैं को पिएगा, यानी उस पर खुदा का कहर टूटेगा। साफ लिखा है, वो खुदा के कहर की उस खालस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले से भर गया। खुदा का गजब और कहर उस पे होगा, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। जो मोहर लगवाएगा, जो हैवान की परस्तिश करेगा, साफ लिखा है आग और गंधक में डाल दिया जाएगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल-बाद उठता रहेगा। यानी कि अब्दुल-बाद का मतलब है हमेशा के लिए वो इसी अजाब में रहेंगे, आग और गंधक की झील में, और खुदा का कहर और गुस्सा, गजब उस पर भड़कता रहेगा। और जो उस नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन आराम ना मिलेगा। वो आग और गंधक की झील में किसको रात दिन आराम मिलना है? उनको आराम नहीं मिलेगा। आगे सुने जी, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। साफ लिख दिया, मुकद्दस कौन है? यस्सु पर ईमान रखने, पीछे उनके सब्र और ईमान का यही मौका है। यह भी 13वें बाब में हिकमत का यही मौका है जो समझ रखते हैं, यानी कलीसिया। यहां साफ लिख दिया है यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका। सब्र करें कैसे? कुव्वत होगी तो हम सब्र करेंगे। खुदा के लोगों, एक छोटा सा लीडर होते हुए और उसकी तरफ से मेरे अंदर से होकर जो आपके पास रहनुमाई आती है कि यह वक्त है नोट जमा करने का, नहीं, नोट हम जरूरत के मुताबिक जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी नोट ही चल रहे हैं। अभी किस चीज का वक्त है? कुव्वत लेने का। कुव्वत अपने अंदर बढ़े, और कुव्वत कहां से मिलती है? खुदा की हजूरी में बैठ के।
मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। कुव्वत जमा करने का ये वक्त है, रूह की कुव्वत जमा करेंगे तो इन हालात पर गालिब आएंगे। कुव्वत जमा करेंगे तो हमारे अंदर से ऐसा ईमान निकलेगा, ईमान पे खड़े हो जाएंगे कि नहीं खाना मिलता तो खुदा मुहैया करेगा, और ईमान से हमें भी खाना मिलेगा। तो जिसके अंदर कुव्वत नहीं होगी वो ईमान पे खड़ा नहीं होगा, तो वो मजबूर होकर मोहर लगवा लेगा। तो ये इसकी ट्रेलर चल गया है, ये वैक्सीनेशन कोरोना जो है उसका ट्रेलर है, ये उसकी डमी कह ले, डमी समझते हैं ना, डमी एक नमूना है उसका। ये जैसे ही 3-3.5 साल में ये वैक्सीनेशन सबकी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ये बात समझ में आती है कि उसके फ़ौरन बाद 6 महीने बाद, साल बाद मोहर का काम शुरू हो जाना। तो ये लगाने में 3 से 3.5 साल लग सकते हैं, और इतने ही साल मोहर लगवाने में लगेंगे। वो पहले 3.5 साल मुखालफे मसीह जो है वो कुछ नरमी रखेगा, और अगले 3.5 साल 42 महीने वो तख्त पर बैठ जाएगा, और झूठा नबी उसकी प्रस्तश कराएगा और मोहर का सख्ती से हुक्म जारी कर देगा, और कहेगा जो मोहर नहीं लगवाता उसको कत्ल कराया जाएगा। और जो इस अजदहा पहले हवान दूसरे हवान के अलावा किसी की प्रस्तश करता है उसको भी कत्ल कराया जाए। तो उस वक्त हमें एक राह सेलेक्ट कर, हमने यस्सु की प्रस्तश करनी है कि खुदा की प्रस्तश करनी है। उस वक्त वो गीत ज़्यादा गाएंगे, तुम किसकी प्रस्तश करोगे? ये गीत अभी गाया जाता है ना। हाँ, हमारे लिए इस वक्त पैसा जमा करने का वक़्त है, लेकिन हमने करना नहीं है। हिकमत का मौका ये है कि पैसे की तरफ ना भागें, पैसा उतना ही लें जितनी हमारी ज़रूरत है। हम कुव्वत जमा करने के पीछे भागें जिसने काम आना है, खुदा की कुव्वत। क्योंकि पौलुस कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर लेता हूँ। उन हालात में खुदा की कुव्वत हमारे अंदर होगी तो हम सब कुछ कर लेंगे, हम जिंदा भी रहेंगे, हमें खाना भी मिलेगा, हमारी ज़रूरत कैसे भी पूरी करें खुदा हमारी करेगा। अगर कुव्वत नहीं होगी तो जो पहले दौर में माजी में अच्छे ईमानदार और मजबूत ईमानदार और लीडर थे वो भी उस वक्त कमज़ोर होकर क्या कर लेंगे? मोहर लगवा लेंगे, यीशु का इनकार करें। तो अभी वक्त है खुदा के लोगों, अभी वक्त है, अभी वक्त है। हम अपना दिन का ज़्यादा वक्त क्या करें? कुव्वत अंदर लेने के लिए, खुदा की कुव्वत को अपने अंदर जमा करने के लिए, खुदा की कुव्वत लेने के लिए वो अपना वक्त, दिन का ज़्यादा वक्त गुजारें। अब ये वैक्सीन के बाद वो शुरू हो जाना है, लंबे लंबे मंसूबे ना बनाएं। देखो वो वक्त आने वाला है कि आप जॉब या कारोबार नहीं कर सकेंगे। वो वक्त आने वाला है कि सिर्फ ईमान से जियोगे, सिर्फ खुदा से लेके खाओगे, इंसान से आप नहीं ले सकते। वो वक्त आने वाला है कि दुकान से लेकर आप नहीं खा सकेंगे कलीसिया, आपको खुदा से लेके खाना पड़ेगा। आप दुकान से खरीद कर कपड़ा नहीं पहन सकेंगे, खुदा से लेकर आपको पहनना पड़ेगा। हो सकता है कि जो ईमान पे खड़े हैं, जैसे इस्राएल के कपड़े पुराने ही ना हुए, हमारे भी पुराने ना हो, और इस तरह के मोज़े भी होंगे और खुदा कपड़े मुहैया भी कर सकता है किसी तरह से भी। ये कुव्वत जमा करने का दौर है, कुव्वत जमा करने का दौर है, कुव्वत लेने, ताकि जैसे वो कलीसिया से कहता है हमारा खुदा कि तुम में थोड़ा सा जोर है, और हमने थोड़ा जोर नहीं, हमने बहुत सारा जोर जमा करना है। आमीन। हमने जोर जमा करना है हर रोज, और खुदा की हुजूरी में, चाहे अकेला अकेला बैठें, चाहे खानदान के साथ बैठें, अकेले भी बैठें, खानदान के साथ भी बैठें, और कलीसिया में भी आप जो करीब करीब हैं ग्रुप बना सकते हैं खुदा की हुजूरी में बैठने का। और कलीसियाई रफाकत में भी आप ऐसे जब जमा होते हैं तो यहाँ इस बात का चर्चा होता रहेगा, और हम कुव्वत जमा करने के संडे मीटिंग में भी सेशन बनाएंगे और आम दिनों में भी, क्योंकि हमने कुव्वत लेनी है और कुव्वत से भरना है। फिर ही हमारी कलीसिया जो है मोहर के दिनों में कायम रहेगी। मोहर के दिनों में कमज़ोर कलीसियाएं ख़त्म हो जानी हैं, क्योंकि उन्होंने मोहर लगवा लेनी है। मोहर लगवा के वो कलीसिया तो ना रहेगी, वो चर्चों में इबादत करेंगे, लेकिन इबादत को किसकी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाएगी चर्चों में? वो मुखालिफ मसीह की इबादत करेंगे। तो इसलिए तैयारी अभी से, तैयारी मोहर लगवाने से बचने की तैयारी, कुव्वत लें, और फिर बड़ी दलेरी अंदर होगी कुव्वत, जावे ते जान भी जावे, मोहर नहीं लगवानी। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।